Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah kita sudah memasuki era 2 dekade sejak Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang pertama kali diterapkan pada tanggal 17 April 2022, dan saat ini tentu berbagai tantangan baru telah muncul dalam pelaksanaan efektivitas rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Sehubungan dengan hal ini, saya mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh PPATK, salah satunya melalui penerbitan laporan tahunan penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang. Laporan ini telah memberikan gambaran ketika seluruh stakeholder terkait identifikasi tingkat risiko dari berbagai konteks risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Saya berharap hasil kerja PPATK ini dapat dijadikan pedoman dan segera ditindaklanjuti oleh seluruh pemegang kepentingan atau seluruh stakeholder. Tentunya saya berharap agar seluruh kementerian dan lembaga dapat bekerja sama dan berperan aktif dalam mendukung efektivitas rezim APU PPT. Sinergi tentu akan menurunkan ataupun risiko TPPU, TPPT yang tentunya akan memberikan kepastian hukum dan rasa aman kepada seluruh pihak yang melakukan transaksi ekonomi. Tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme merupakan sebuah kejahatan yang serius atau yang disebut dengan extraordinary crime. Ini dikarenakan tindak pidana pencucian uang dan terorisme dan dapat mempengaruhi stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi, serta aspek lainnya, baik di suatu negara atau dunia internasional. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah membentuk gerakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang saat ini telah berjalan selama 20 tahun. Sebagai bagian dari Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tanggal 11 Januari 2021, Kementerian Dalam Negeri berkomitmen akan selalu mendukung dan bahu-membahu bersama PPATK untuk mensukseskan gerakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam rangka mewujudkan sistem keuangan yang sehat, kuat, berintegritas, dan berkelanjutan. Akhirnya sekali lagi saya ucapkan selamat memperingati 2 dekade gerakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indonesia. Warga Adiaksa mengucapkan selamat hari ulang tahun PPATK ke-20 serta mendukung gerakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia. Semoga PPATK semakin mumpuni dalam menghadapi perkembangan modus operandi para pelaku kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme di tengah pesatnya kemajuan teknologi serta industri keuangan di Indonesia. Tindak pidana pencucian uang memiliki dampak negatif yang luar biasa terhadap perekonomian suatu negara, sehingga memerlukan perhatian khusus dan serius dalam penanganannya. PPATK sebagai lembaga yang diberikan amanah oleh undang-undang memiliki tugas dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, sehingga mewujudkan stabilitas perekonomian Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berlandaskan gotong royong. Semangat pencegahan dan pemberantasan TPPU terwujud dalam gerakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau APU PPT. Indonesia harus terus digelorakan sampai dengan saat ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan selamat untuk 2 dekade gerakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indonesia. Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia, beserta seluruh pimpinan dan pegawai Bank Indonesia terus mendukung
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan tindak lanjut hasil National Risk Assessment dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selamat untuk 2 dekade gerakan Abu PPT dan selamat ulang tahun PPATK. Maju terus gerakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan keberkahan kepada bangsa dan negara serta kita semua. Tidak terasa gerakan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme telah berjalan selama 20 tahun. Banyak dinamika yang dihadapi oleh PPATK bersama lembaga lainnya dalam membangun program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Sejalan dengan komitmen nasional untuk mencegah aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme, OJK terus bekerja sama dengan PPATK dan stakeholders lainnya dalam kerangka APU PPT di Indonesia untuk terus melakukan pemutakhiran National Risk Assessment yang memperhatikan perkembangan teknologi finansial. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama seluruh anggota Dewan Komisioner beserta keluarga besar Otoritas Jasa Keuangan mengucapkan selamat untuk 2 dekade gerakan APU PPT di Indonesia. PPATK sukses selalu dan terus maju untuk Indonesia yang lebih berkembang. Perjalanan APU PPT selama 2 dekade di semua sektor di Indonesia bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Namun atas usaha dan kerja keras dari berbagai pihak, khususnya PPATK, kami melihat banyak sekali yang telah dicapai. Selama 2 dekade, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh PPATK untuk memperkuat rezim APU PPT di Indonesia ini. Di antaranya adalah penyusunan National Risk Assessment atau NRA. Dan juga telah dibentuk Public-Private Partnership atau PPP untuk meningkatkan kerjasama domestik antara lembaga keuangan, PPATK, dan penegak hukum. Dan juga telah adanya implementasi sistem GoAML, Sipendar, dan penyediaan database PIB yang tentunya akan mendukung penguatan seluruh stakeholders PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia. Maka, dalam rangka menyambut peringatan nasional 2 dekade gerakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau APU PPT dengan tema 20 tahun gerakan APU PPT Indonesia Maju Tanpa Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme untuk mewujudkan sistem keuangan yang kuat, berintegritas, dan berkelanjutan, kami dari Asosiasi Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan atau FKDKP berkomitmen akan tetap terus mendukung program APU PPT dalam rangka menciptakan sistem keuangan yang kuat, bersih, berintegritas, dan berkelanjutan. It's an honour to be invited as co-chair to express the APG's sincere congratulations on the occasion of the 20th anniversary of Indonesians' PPATK. I'd also like to thank Dr. Ivan Yustiavandana for the invitation to recognise the whole PPATK team as you reach this really important milestone. PPATK has also been a major provider of technical assistance on our region and beyond, both through APG and the Egmont Group. I congratulate the PPATK on its achievements, and the APG looks forward to working closely with the PPATK over the next 20 years. Thank you. Congratulations to PPATK on the 20th anniversary of the organisation. Looking ahead, I know that there is an ongoing process for Indonesia to become a member of the FATF, which I am confident will become a reality soon. Again, congratulations on your 20th anniversary. Thank you. On behalf of the United States Department of Justice, I would like to congratulate you on your 20-year anniversary. You've proven to be a leader in the area of financial intelligence, and we
have been honored to be your partner. We are thankful for your partnership, and we are thankful for you letting us be a part of your celebration. We are excited to see you continue to grow in the next years to come. Again. On behalf of UNODC, it's a pleasure for me to express our heartiest congratulations to PP Attica on reaching this milestone of 20 years. So thank you for your leadership as the AML CFT focal point in Indonesia and leading the effort to prevent and eradicate these insidious threats, not only in Indonesia, but also through working with your regional and international partners. Saya menyampaikan selamat kepada PPATK atas upaya pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia selama 20 tahun terakhir. Ini adalah pencapaian yang signifikan. We thank you for your leadership and support. On behalf of everyone at AUSTRAC, congratulations on this special occasion and happy 20th anniversary. We look forward to working with you for many years to come. Working with you more in the many years ahead. We wish PP Attica and all of you more success and triumphs in the future. Once again, happy anniversary. As the Indonesian Financial Intelligence Unit, FIU, has always turned out to be a very reliable partner for our FIU and for other counterparts in the Netherlands. A fast response and quickly sharing information. To express my sincere congratulations to the Indonesian Financial Transaction Report and Analysis Center on the occasion of its 20th anniversary. Congratulations on this truly landmark anniversary. Stand strong, walk steady, make it to 5. On behalf of the Embassy of the People's Republic of China in the Republic of Indonesia, I would like to extend my warm congratulations to PP Attica on its 20th anniversary and wish PP Attica greater success in the future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. On behalf of Bank Negara Malaysia, I would like to extend my heartiest congratulations to PP Attica on your 20th anniversary. Recent years, Japan has been increasing its request for information from Indonesia, and we highly appreciate your continuous, sincere cooperation and unwavering support extended to us. I would like to conclude my remarks by wishing for all the success of today's national commemoration, a good health and happiness of all you present, and the further deepening of friendly relations between Japan and Indonesia. I am Juan Camilo Valencia González, Ambassador of the Republic of Colombia to the Republic of Indonesia. On behalf of the Government of Colombia, I would like to express my sincere congratulations to the Center for Reporting and Analysis of Financial Transactions of the Republic of Indonesia for its achievements during the last 2 decades. Wish Indonesia is deservingly elevated to a full member from its current observer status in FATF very soon. Congratulations to PP Attica for the completion of its 20 glorious years of dedicated service to the Indonesian nation. On behalf of the FIU Timor-Leste, let me express our sincere gratitude to the head of PPATK, Mr. Ivan Yustiavandana, and the whole team for the continued support provided to us so far. Congratulations to PPATK for celebrating your 20th year anniversary. In that spirit, PPATK as the Indonesian FIU is a critical function for Indonesia's fight against financial crime. Congratulations again, PPATK. Sampai jumpa. I wish you all there a very happy 20th anniversary. Congratulations on this special occasion and happy 20th anniversary. Happy anniversary. Congratulations to PP Attica, reaching this milestone of 20 years. Congratulations to the PP Attica for completing 20 years Selamat of success. atas tercapainya 2 dekade gerakan APU PPT di. Selamat untuk 2 dekade gerakan APU PPT di Indonesia. Menciptakan sistem keuangan yang kuat, bersih, berintegritas, dan berkelanjutan